नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेकुलर दस्तूर की तदवीन बाबा साहब अम्बेडकर का कारनामा, वजीर आजम पर हल्फ की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, लोकसभा में सदर मजलिस की तकरीर। वरंगल में वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ टीआरएस की कामयाबी का सबब, कांग्रेस के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार सत्यनारायण का इल्जाम। लंगर हाउस में एक साल कबल पेश आए सनसनीखेज कत्ल के 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, टास्क फोर्स के इश्तिराक से लंगर हाउस पुलिस की कार्रवाई। और पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 56 किलो गांजे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी से बड़े लीडर थे। वो एक दानिश्वर, माहिर माशियात और साइंसदान थे। उन्होंने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म नहीं बनते तो अम्बेडकर दस्तूर नहीं बनाते बल्कि कोई और दस्तूर बनाता और हिंदुस्तान मजहबी मुल्क बन जाता। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी खिराज पेश किया। बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर दस्तूर से अहद के सिलसिले में लोकसभा में खुसूसी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की ज़रूरत है कि एक दलित मुल्क का वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी 6% है, जबकि हमारे बुजुर्गों ने मुश्तरका पार्लिमानी हिस्सेदारी का ख्वाब देखा था। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो ये ऐवान अक्सरियती तबके का बनकर रह जाएगा। मैडम, you will also get 2 minutes. हम जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस इजलास को बुलाया गया है, मेरी नज़र में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दानिशमंद थे, बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बेहतरीन माहिर माशियात थे। और मैंने इस बात को पहले भी अवाम में दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद था महात्मा गांधी से बढ़कर तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। मैडम, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो अम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, और अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो कोई और इस दस्तूर को बनाता और यकीनन हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क बन जाता। तो यकीनन खराज अकीदत पेश करना पड़ेगा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को भी। तीसरी बात यह है मैडम कि आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के वजारत उज़्मा के ओहदे पर बड़े लोगों ने उसको मौका मिला है, मगर मैं यह मानता हूं कि 3000 साल की मसाइब और मुश्किलात और जुल्म के खात्मे और उसके एक पैगाम देने के लिए बेहद जरूरी है कि आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि एक दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम बने। इससे एक बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा। पांचवी बात यह है मैडम कि आज हमारी जमहूरियत, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को फैसला किया कि हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मगर आज हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ हमारे इस ऐवान में सिर्फ 6% मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदे जीत के आते हैं। बताइए ये कहां तक उन लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान पार्लिमानी जमहूरियत को अपनाएगा और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाएगा। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा मैडम तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये ऐवान सिर्फ अक्सर तबके का होकर रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अक़लियतों के लिए आर्टिकल 29 और 30 को दिया मैडम। 29 और 30 के तहत अक़लियतों की जबान, उनके कल्चर और उनके तालीमी इदारों की हिफाजत होती है। मैं यहां पर आपकी इजाजत से बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को क्या कहा था कि डू डाई हार्ड्स who have developed a kind of fanaticism against minority protection. I would like to say 2 things. One is minorities are an explosive force which if it erupts can blow up the whole fabric of the state. The history of Europe bears ample and appalling testimony of the fact. Minorities of India have agreed to place their confidence in the hands of majority. He said it is for the majority to realize the duty, not to discriminate against minority. This is the golden word said by Baba Sahib Ambedkar. Why are Muslims being denied the benefit of Article 15 and 16? Madam, the Prime Minister have taken oath. The oath of Prime Minister who took 26 May was, I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law.
But I have seen the Prime Minister openly saying that he will sacrifice his life if reservation is taken away from OBCs, EBCs, Dalits. Is the Prime Minister not for the Muslims? Is the Prime Minister not for Muslims? How can the Prime Minister violate his own oath of law? How can the Prime Minister deny the benefits of Article 15 and 16? Madam, when it comes to Article 44, let me quote, Madam, please, please, 2 minutes. Let me quote what the Baba Sahib Ambedkar's article on Article 44 on 2nd of December. Ambedkar quoted, "We must remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, one can appreciate the feelings very well. The sovereignty is always limited. No matter even if we assert it is unlimited, because sovereignty in the excess of power must reconcile itself to the sentiment of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion." This is what Ambedkar said on 2nd of December. You talk about UCC. I challenge you. Can you take out Article 371 and 371G? Can you impose uniform civil code in Kashmir? No, you cannot. People who talk about benefit of Muslim women, let me remind you, what about Article 21, right to life? What about my life, which was taken away in emergency time, which was taken away in 92 December, which was taken in the streets of Delhi in 84, which was taken away in the streets of Ahmedabad? Where did right to life go? Right to life have been abused. We talk about paying homage to Ambedkar, madam, but the communal rights in India are an example of violation of Article 21. Yes. Madam, I am concluding. Right to life is a fundamental right. Article 48 is not a fundamental right. Madam, may I also point out, lastly, madam, may I also point out what the Honorable Home Minister said. Madam, concluding, the Honorable Home Minister talked about secularism. I want to know from him, Madam Speaker, are the statements given by his own ministers that if you want to eat beef, go to Pakistan? Yes. Does he believe in yogic farming? Does he believe that Quran and Bible are not the soul of this country? Does he believe what the Haryana CM has said? Madam, what is secularism? What is secularism? Let them define. Madam, please allow me to conclude. Madam, allow me to conclude. Madam, allow me to conclude. Allow me to conclude by saying secularism is the basic structure of constitution as said by Bommai. I want to know from the Honorable Home Minister, organizer of 30th November said this constitution should be burned. This constitution should be burned. I want to know from him whether the Prime Minister also said 1200 साल की गुलामी के बाद इख्तियार मिला. मैडम, ये 1200 साल की गुलामी कहाँ है? अब सरदार पटेल ने कहा था, कब कहा था? 31 में कहा था कि 200 साल की गुलामी थी. मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाया जा सकता. ये बात आज जो कर रहे हैं होम मिनिस्टर का मंच और मकसद ये है कि प्रियम्बल को तोड़ा जाए और वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूं. मैडम, आपकी इजाजत से मैं खत्म कर रहा हूं. मैं ये समझता हूं कि आज इस मुल्क के मल्टी कल्चरलिज्म खतरा है. कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ताकत है. सेकुलरिज्म के खिलाफ तो आपसे खतरा है, हमसे खतरा नहीं है. आप अपने आप को बचाइए, हिंदुस्तान बचेगा. शुक्रिया मैडम. वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने कहा कि मार्केट यार्ड्स को कंप्यूटराइज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं. सेक्रेटेरिएट में महकमे मार्केटिंग के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत में 44 मार्केट यार्ड्स को कंप्यूटराइज करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं. इसके अलावा नए गोदाम्स और कोल्ड स्टोरेज के क़याम से मुतल्लिक़ ज़ेवरात तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है. वज़ीर मौसूफ ने कहा कि CCI के ज़रिए कपास की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए मार्केटिंग शोबा काम करेगा. अगर किसान खानगी तौर पर कपास फ़रोख्त करेंगे तो उनको नुकसान होगा. वज़ीर मौसूफ ने रियासत के मार्केट यार्ड्स के हमालों को ड्रेस फराहम करने की भी हिदायत दी. उन्होंने कहा कि इन हमालों का इंश्योरेंस कराने का अमल भी 30 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाए. नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम केसरी हरी ने महकमे आला तालीम के अहदेदारों के साथ टेट और DSE के इनेकाद के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया. वाज़ेह है कि वरंगल लोकसभा हल्के के इंतखाबी नतीजे के बाद वज़ीर आला KCR ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जल्द ही DSE के लिए एलामिया जारी किया जाएगा. वरंगल लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के शिकस्त खोर्दा उम्मीदवार S सत्यनारायण ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS की कामयाबी का फैसला अवाम ने नहीं बल्कि वोटिंग मशीनों ने किया है. इंतखाब में ज़मानत ज़ब्त हो जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर के ज़रिए जो 4 वोट डाले गए वो उनके हक़ में थे और वही अवाम का फैसला था.
انہوں نے کہا کہ ووٹنگ مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اس لیے ٹی آر ایس کو اتنی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ورکولی منڈل میں کانگریس کو صرف 1 ووٹ حاصل ہوا، جبکہ ٹی آر ایس کو 2400 ووٹ حاصل ہوئے۔ KCR وزیر اعلیٰ بننے کے بعد 6 ماہ کے اندر میدک کا پارلیمنٹ انتخاب ہوا، جس میں بھی TRS کو اتنی ہی اکثریت نہیں ملی تھی۔ MLC انتخابات میں بھی TRS کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ ورنگل میں عوام کی شدید مخالفت کے باوجود TRS کو بھاری اکثریت سے کامیابی ووٹنگ مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے۔ سرویز ستیہ نارائنا نے وزیر اعلیٰ کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ خود کو شفاف ثابت کرنے کے لیے ووٹنگ مشینوں کی جانچ کرائے اور عدالتی طور پر یا پھر کمیشن کے ذریعے اس کی تحقیقات کروائیں، ورنہ وہ عدالت سے رجوع ہوں گے۔ YSR کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی سری کانت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ ہر ریاست میں اب مافیا کا چلن ہو چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مافیا لفظ ممبئی میں پہلے استعمال ہوا کرتا تھا، اب دیہاتوں میں بھی یہ لعنت پھیل چکی ہے۔ سری کانت ریڈی نے کہا کہ ایک نیوز پر دوسرا وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے شہید لانس نائک فیروز خان کی بیوہ نسرین خان کو سینا میڈل کے ایوارڈ کی رقم 23,250 روپے جاری کی۔ یہ رقم کیش گرانٹ کی حیثیت سے دینے کے احکام سرکاری طور پر جاری کیے گئے۔ کالی خبر کے علاقے میں پانی کی قلت اور آلودہ پانی کی شکایات پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے واٹر ورکس کے عہدیداروں اور سابق رکن بلدیہ ریاض آفندی کے ہمراہ وہاں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سپلائی لائن میں موجود تعفن کو فوری دور کرنے کی عہدیداروں کو ہدایات دیں۔ مسجد بخاری شاہ سعید آباد کے علاقے میں مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائی گئی بورویل اور واٹر ٹینک کا افتتاح عمل میں آیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سعید آباد کا دورہ کرتے ہوئے بورویل کا آغاز کیا۔ اس موقع پر مجلس کے مقامی ذمہ داروں کے علاوہ سابق اراکین بلدیہ عبدالحق نذیر اور منہاج الدین بھی موجود تھے۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے فرت نگر میں مجلس کی نمائندگی پر تعمیر کردہ کمیونٹی ہال کا افتتاح انجام دیا اور وہاں سالار ملت انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر ایجوکیشن کے مرکز کا بھی افتتاح کیا، جہاں ضرورت مندوں کو کمپیوٹرز کی مفت تعلیم دی جائے گی۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر اطراف کے محلے جات کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ سابق کارپوریٹر شکیل محمود بھی اس موقع پر موجود۔ CCLA کے کمشنر ریمونڈ پیٹر نے بتایا کہ بہت جلد ریاست کی اراضیات کا جامع سروے کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس جامع سروے کے لیے مرکزی حکومت بھی تیار ہے۔ انہوں نے اراضی سے متعلق ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ظاہر کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی منفرد سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے فرت نگر کے 12 مستحق خاندانوں میں پکوان گیس تقسیم کیے گئے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں سلنڈرز اور اسٹووز ضرورت مند افراد کے حوالے کیے گئے۔ پریس کلب گولڈن جوبلی تقاریب کے دوران سوماجی گوڑا پریس کلب پر خون کے عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ وزیر صحت لکشمن ریڈی نے کیمپ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت سماج میں تبدیلیاں لانے کے لیے مختلف محکمہ جات میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لا رہی ہے اور بدعنوانیوں اور گڑمبے جیسی سماجی بیماریوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کی سوچ کے مطابق کام کر رہی ہے۔ مغلپورہ پولیس اسٹیشن کی تزئین نو کے بعد عمارت کا جمعے کو افتتاح عمل میں آیا۔ ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر انجنی کمار کی موجودگی میں ایڈیشنل کمشنر کرائم سواتی لکڑا نے پولیس اسٹیشن کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا، ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ کے علاوہ ساؤتھ زون کے تمام پولیس اسٹیشن کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ وجے نگر کالونی میں ٹھیلا بنڈیوں پر کاروبار کرنے والے غریب تاجرین نے پولیس کی ہراسانی سے تنگ آ کر انوکھا احتجاج کرتے ہوئے اپنی بنڈیاں الٹ دیں۔
ताजरीन ने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस उन्हें हरासा कर रही है। वो यौमिया 300 रुपये के करीब कमाते हैं। अगर पुलिस उनकी बंडियों पर 1000 रुपये चालान करती है तो वो कैसे गुजारा कर पाएंगे। जीआरपी पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम के दौरान 2 मुसाफिरों के कब्जे से 2 किलो 115 ग्राम सोना, 440 ग्राम चांदी और 11 ग्राम वजनी हीरे जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब गीतेन और अनिल सोना, चांदी और हीरों को हैदराबाद से विजयवाड़ा ले जा रहे थे। जीआरपी पुलिस की पूछताछ पर दोनों मुसाफिर हुक्काम को दस्तावेजात नहीं बता पाए। पुलिस ने जब्तशुदा अशिया को महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। लंगर हाउस पुलिस ने गुज़िश्ता साल लंगर हाउस में पेश आए एक सनसनीखेज कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को टास्क फोर्स पुलिस के इश्तिराक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिले करीमनगर के रहने वाले 2 अफराद 24 साला की राजशेखर और 21 साला अनुषा को गिरफ्तार किया। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने बताया कि राजशेखर और अनुषा के दरमियान माशुका था। अनुषा तालीम के लिए हैदराबाद आई थी, जबकि राजशेखर अपनी तालीम जारी रखने के लिए अनुषा के साथ एक कमरे में मुकीम था। उन्होंने बताया कि दोनों ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, जिसके लिए अनुषा अपने ज़ेवरात को रहन भी रखवा चुकी थी। उन्होंने बताया कि जब कभी ये माली मुश्किलात से दो चार होते, जराइम अंजाम दिया करते। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ओमनगर के इलाके में सरक़े की वारदातें भी अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा इन दोनों ने ज़ईफ़ खातून का कत्ल करके उसका माल लूटने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस के हाथों पकड़े गए। इन दोनों के खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 2.5 लाख रुपए के मसरूक़ात, तिलाई ज़ेवरात और दूसरी अशिया बरामद कर ली है। गए साल में 2014 में एक मर्डर कर गेम केस में दोनों वकील को अरेस्ट करके वो लोगों के पास प्रॉपर्टी भी रिकवरी करे। जो राजशेखर बोल के एक करीमनगर का चिकित्सा का आदमी है, उन्होंने और उनका फियांसी जो अनुषा, ये दोनों भी ये लंगर हाउस में एक लेडी को मार डाल के उनके पास, वो लेडी के पास जो है प्रॉपर्टी भी थेफ्ट करे। ये दोनों भी, ये अनुषा और राजशेखर दोनों भी फ्रेंड्स थे जो अल्फोंस कॉलेज में पढ़े सो समय में जयचाल में। जो ये लेडी फर्दर स्टडीज के लिए हैदराबाद आ गया, या मैनेजमेंट कॉलेज जो ब्लूसम कॉलेज में पढ़े सो वक्त में वो इन्हों भी कांटेक्ट में आया। ये राजशेखर, उनको भी इधर हैदराबाद बुलाया। ये दोनों भी एक ही रूम में ठहरते थे लंगर हाउस एरिया में। जो लोगों लैविश स्पेंड करने के लिए वो हैबिचुएट हो गया। शहर के सिद्दी अमर बाजार इलाके में दिन दहाड़े कंपनी के मुलाजिम के हाथ से 7 लाख रुपए की रकम से भरा बैग छीनकर फरार होने वाले नौजवान को मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अंजया ने बताया कि जुमे की सुबह 11 बजे कांटेधन में वाक़े महेश्वरी ऑयल कंपनी के मुलाजिम सत्य नारायणा, जो गौलीगुड़े के साकिन हैं, सिद्दी अम्बर बाजार में वाक़े खानगी बैंक में रकम जमा कराने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी स्कूटर पार्क की, एक नौजवान उनके करीब आया और उनके हाथ पर हमला करते हुए नोटों से भरा बैग लेकर फरार होने लगा। सत्यनारायण की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद ने फौरी हरकत में आते हुए मफरूर सारिक को पकड़ लिया। इसी दौरान पुलिस की गश्ती टीम भी वहां पहुंच गई और सारिक को अपनी तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अंजा ने बताया सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है और इस बात का भी पता चला जा रहा है कि मज़कूरा सारिक का क्या किसी टोली से ताल्लुक़ है और इससे पहले भी क्या उसने इस तरह की वारदातें अंजाम दी हैं। कंपनी के मुलाजिम सत्य नारायण ने भी बताया कि मुकामी अवाम की मदद से सारिक को पकड़ा गया है। ग्रीन हिल्स कॉलोनी चैतन्यापुरी के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार खातून के गले से 2 तिलाई चेनें लेकर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने मीडिया को बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब एक तकरीब में शिरकत करके घर जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवारों ने उनके गले से 8.5 तोले वजनी 2 चेनें खींच ली। उसने बताया कि दोनों सारिक दूर से उसका पीछा करते हुए आ रहे थे।
اس واقعے میں متاثرہ خاتون معمولی طور پر زخمی ہو گئی۔ چیتنا پوری پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ محکمہ ایکسائز کی خصوصی ٹاسک فورس ٹیم نے دھولپیٹ میں تلاش مہم کے دوران ایک لگژری گاڑی کو روک کر اس میں موجود تقریباً 15 لاکھ روپے مالیاتی گانجے کو برآمد کر لیا۔ فورس نے سنتوش سنگھ نامی گانجا لے جانے والے شخص کو گرفتار کیا اور گاڑی میں موجود 56 کلو گانجے کو ضبط کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ نوجوان نسل کو گندی لت میں مبتلا کرنے کے لیے اس قدر کثیر مقدار میں گانجا لے جانے والا سنتوش سنگھ گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجا سنگھ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ واضح ہے کہ گڈ گورننس اور رشوت سے پاک حکومت فراہم کرنے کا جھانسا دیکھ کر بی جے پی نے اقتدار حاصل کیا تھا اور اسی جماعت کے رکن اسمبلی راجا سنگھ کے قریبی رشتہ دار نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ لنگر ہاؤس کے علاقے لکشمی نگر میں بیٹریوں کے گودام میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ گودام کے انتظامیہ نے بتایا کہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ شارٹ سرکٹ واقعے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کوکٹ پلی میں مزید رقم کے لیے شوہر کی ہراسانی سے دل برداشتہ ہو کر ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 28 سالہ پرسنا کی شادی 2 سال پہلے منوہر ریڈی کے ساتھ ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سے منوہر ریڈی پرسنا کو اپنے والدین کے پاس سے رقم لانے کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ پرسنا اپنے شوہر کی مسلسل ہراسانی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے انتہائی اقدام کرتے ہوئے اپنے مکان میں پھانسی لے لی۔ کوکٹ پلی پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ منوہر ریڈی کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سیکولر دستور کی تدوین بابا صاحب امبیڈکر کا کارنامہ، وزیر اعظم پر حلف کی خلاف ورزی کا الزام، لوک سبھا میں صدر مجلس کی تقریر۔ ورنگل میں ووٹنگ مشینوں سے چھیڑ چھاڑ ٹی آر ایس کی کامیابی کا سبب، کانگریس کے شکست خوردہ امیدوار ستیہ نارائنا کا الزام۔ لنگر ہاؤس میں 1 سال قبل پیش آئے سنسنی خیز قتل کے 2 ملزمین گرفتار، ٹاسک فورس کے اشتراک سے لنگر ہاؤس پولیس کی کارروائی۔ اور پولیس کی تلاشی مہم کے دوران 56 کلو گانجے کے ساتھ ایک شخص گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔